And some here. It's okay, you can come and have things. You can take those things out. Oh, okay. You can bring up this, maybe some other food on the pot. And the towel here. Yeah. Talofa lava. Yeah, it's a fifty, it's a fafila yet need to learn a fiafi malo si for me. Come here, Georgia, Virginia. Come here. Say hello to everybody. So this is Virginia. It's our daughter from New Caledonia. Say hello to everybody. Hello. How was the church today? It's good. Good. Yeah. Okay. Yeah. You can go and have something to eat. So le foka ka umaia si ma daughter le. Yeah, salu ni le ku le fiafi sa modi. Lai sa chop mai lai ni si fo in my New Caledonia. Ia le le si mea. So le ko so ko sa we ai. But o le wo ko ki ka se fu kasi. Are you going to school tomorrow? Are you going to school tomorrow? Yeah. Okay. Yeah. Ia na fa vela ya tu ma fa talofa fa tu lima tu ne le mai moanga Samoan nei po. Ia manatu o lea ua tu ne wo ka konga su kasi ama ko te tasin minuti. Ia sa fa ku nga ya mu ya pe a fa sika ko ori pe le ya wa fo yo le aso sa pati. Ia le la ke va nga sa le ya fo i. Ngai on male premier le so ya le mar fa tu anga. Ia ma ko. O le mar fa tu anga le nga fa ya me ya me. Anga ri ka mai esele. O se uso ngai fa ka ia mai. So le premier, if you see a live akusmele upunga le premier. Ia po le premier fo. Ia longo wingo le live sa pre-record. It's not a live. So le fo lai masani no fa sa fa ta imele uso ya le mar fa tu anga ia. Fa pe fa sa live pe fa private mo. Inga ka ngolo le se ke premier so ngala e on be fo le
le live le uso ia le marufatoanga ia tulo fo ia suafa le fionga ia le marufatoanga ia manatua o le marufatoanga e matai mai ia matou tuai i matafaa ia farsi la ma le fanga le fio fo o le matua o la matua sa tuala ia fenuti me le atua vau fio fo i le taulangi ia la nga ma fenuti oi sorry vai se media lo ma fo o fenuti me le atua vau ia la nga ma va fusuanga ia o le taulangi le ia matou ia ma ngafa fo o matua ia le fipulea ia le matai ia o le tele ia o le aufanga tele ma kele o matai le matou ia fa penga fo ia ele tele o tulanga o matai fo nei matai ali ia fa pena so matou nu ia to maunga ma polo fa o fale anga ia le lau ke makai me le moi maunga ia mana tua fo ia so matou lava le nu fa penga fo su sa mai la mai so matou nu ka se ama kun fa ma i fe fo matafa ta se matou nu ka se ma ko pringu ka se ma ko fa penga ka se ma ko ngu ai ono matou pe o le piko ngu fo le langa mo ku kasikan ia matafa ta se matou nu e le fo mo lo si la fia ia matou foi le sa wele su'a ia le su'a le le au suru ape le au tapea ia fa ma ia ina tele so matou nu le ia ma fa ma yanga ne ia foi suru ape ala iwa ia o le matou fa se la matafa le ia su'a pida le ala kamo pida ia e mai tuai fa se la ia o le sio lato pito i fa le asi e le tu lato tina e ila ma le tamari ia le so fa fo io au suru ape matou ia ka lo so fa le le ia se sika pe ai e lo mai sa mo ato le ale fa ina fo ni si ya pe su ape lava ma la fa le lua yo su ama tu la buena ya ke lo ma ko su ape po am la usa su a yo ma tu lava tele na ia o le tala la na so ma tu nu ya ma ka ko si ma ka ko kala ngo pe wo ko fa am kala nga fo le o no le ya ma lo se fo ma ria fa fe ya tu i le mai o sa pati ni ya so manatu ya sa fa tu tonga ia le tele o fina ngalo fo i o loto ia ina ua mai ai le sauninga nei sa ia fafta ia tu ma fa malo fafta i fa avano mai o lo taimi ia talala na ia le malu faitoanga pe ono fata ia e makai mai ama ko sta mari fo i so matu ainga ia ma so matu nu fo i tuai pa se lama malo e amele sa first and foremost, how are you today? Stuff up on because we have family. See, I can see now. Once we on it, I can see one of our friends is a Filipino, por Filipina, Filipino, Australia, ya lalai o Canada, ya mo otu malava. The masalo aku pe aku le laungo. Ya walu se laungo tupu le mai mo. So I'll try my best. Ko pe aku le laungo suafa. Langa tahu o to ye mai mo mai. Awa ana le to mo maru. Ia elise se mai mo mai. So first and foremost, I want to say talofa and kia ora. Yeah, from Auckland, New Zealand, right here on the table. Now Natu is on live. And thank you to all our families and friends. Thank you for your time. Thank you for wherever you are, wherever you're watching from. Talofa from me and our live tonight. So, talofa to brother Meso Masi leo mo malai mai foi. O le fai ai merkasi ale vai le page le uso ya Meso Masi. Ia te a fiwa to foi e subscribe ese le loyo ni tamari. E ko kiki le se page ia mo to uma yo ka ko nga lu fa tasi o a fa fe ho yo kele i like ku lo page. A fa peo ye se me nga ki ma fo maybe hours. Ia ka ngoi meri mai o Facebook. E tu lei le la ka ngoi fa ya ku. O le kulingo hours. E le fa ye short videos. O le kulingo hours. O lo ka ngoi pu esa live la ke ru nunga wala o le videos o short videos. Ngar ko lu se ko nge pe fa se ko nge le ka ma o se kula. You can go up, viewers can go up to millions, but ele kai ma war fa fe our soul or luina pe na ke struggle. But subscriber, yeah, don't worry about the ko kala ngwa wala fai. But watch ours, I know there are some I know we have some brothers and sisters they lay a struggle kuringo la ko hours. I want for a short video. Ka ngoi fai video fo lele. And then you play that video on whatever devices you have on your house. Yeah, ke ka ngoi if so sorry to the hours. Yeah, faras me so masi fatalo fatu no meneta awa siriana fatalo fatu malo lema ko le anga makaso sorry.
Le mafiro so fu manuia e te wati se kuini fatalo fatu. Melvin Tano le fiunga ya tuiloma fatalo fatu la fiunga tuiloma. Carolina Lucky so fu manuia le sina malo heta fauli malo so fu manuia susi Antonio fatalo fatu. It's wale vai ula so fu manuia Wen Swankin so fu manuia fatai mafuta mai mareta. Karapani so fu manuia fatalo fatu. Aloha, you watching from Hawaii fatai. Lui kun wa yu fatalo fatu ma roso fu manuia Agustina to lai ma roso fu manuia simi ati mai ma roso fu manuia kaisa o kaisa ye po kaisa mi fo i mo mo resi kaisa mi mo resi fatalo fatu ma lo kei ma e so fu manuia fatai lava fatai ma futa mai e seta po e seta di John Malo ke o se a ku fa le ngolo suafa o e seta di Chong malo fa tai Shane Eli so fo manu fa talo fatu Mary Misa so fo manu ya paki pio malo Emio Hooch so fo manu ya malo so fo manu ya o so se kadwanga a ko la kalong kanala pensio ke wa e se a mi so la fa pusa reti manu so fo manu fa talo fatu pio le ala malo so fo manu ya and Faatonga, semu malo fatai lava mafuta mai. Ota matau aina pula malo se fu manuia. Marie Ale fatalo fatu, Sammy Johnny se fu manuia fatai mafuta mai from Brisbane. Oh, so fatai lava. Amelia Famoana malo se fu manuia fatai. The co-op is in the house malo se fu manuia lau fionga malai ngali. Lilo moana le lu fatalo fatu. Fia a pulu malo manuia Floor and 9S se fu manuia fatai watching from Takanini. Thank you. Francis Sabat so fu manuia malo Evo Lave so fu manuia fatai mafuta mai ya fatai tai lava lui kun wa yu malo Maria Ale again so fu manuia so solo kuilalo ya o lilo moana le ilua malo Rubbish 40 watching from South Africa. Wow, malo fatai lava mafuta mai lo fatu mo male ai ngali Henry Tui so fu manuia fatai mafuta mai Tofinga ai puti so fu manuia fa fatalo fatu fare o lo moli malo so fu manuia o tineri polonga fa fatai lava malo so fu manuia Justina Tui Maveve so fu manuia fa fatai mafuta mai lui kun wa yu malo sa sa tau fe te malo lava ka muta ta tau omi malo lava pele pefo so fu manuia Lui kun wa yu malo vai o la shusta se fu manuia ke Flynn Dunlop malo Franklin Pasi malo T8 to al malo lava e lia lo lota fatalo fatu la sunga le dia wa Naomi Fraser malo no meresta no mineta malo fo se fu manuia fili maua fatalo fatu la fionga bala ngali I Queensland well ma eso for ka leso lua isa malo fatai Eva fatai lita pulu fa malo watu Lani Wonder Woman watching from Canada Omastaka. Thank you for watching. Happy so for manuia. Pale napa malo lava. Outside mafuta mai. Again, our friend Lani Wonder Woman Vlog watching from Canada. She's a Philippine, but she's she also she lives in Canada, so she's a Canadian citizen. So she holds two citizenship. Lunga we fatalo fatu malo so fu manuia pestongia malo Irona mumoe mausu so fu manuia titolo wa fatalo fatu watching from Christchurch. Okay, yeah, we have so many Philippines lives in Auckland. They're very good people. I have so many Philippines friends lives in New Zealand. Pero lisa matulino fatalo fatu sele anga so fu manuia Moses tawa so fu manuia Kiwi Host Family Tours and shadow of time of mai o petaya lolo malo elite schema malo lava fatai ia po elita fu ya o eli etsa schema so fu manuia Jacinda Lao so fu manuia uso Masolini Mustaman After mafuta mai watching from Indonesia. Thank you, brother. Pira matai aso fu manuia fatalo fatu tung tofa potofanga kilifi fatai mafuta mai malo so fu manuia.
Little Moana from Brisbane, malo whaftai. And who else? Charles Stanley, Soy for Maria, SJ Tastic, Soy for Maria whaftai mafuta mai. Leutu Finai, Soy for Maria, watching from Germany. Wow, we have Leutu from Germany. Thank you, Leutu Kukentau. Thank you for watching. Simiti tai mai malo ta te oi watching from American Samoa whaftai lava uso. EFMMLM. Happy Sunday, malo Soy for Maria, happy. Malo whaftai lava mafuta mai. Sia mani tau filau whatalo whatu lau fionga o leu so malai ngari. Whaftai mafuta mai saito, ma leko malo aso vale, tunu whai malo la so bo o mo se la mon kupu. Rini mika Soy for Maria Genesis vale lei malo Soy for Maria, thank you for watching. And Heda Soy for Pokalame watching from Fresno, California. We have families from the state. Whaftai mafuta mai vai there Soy for Maria. Lei Nati Ioane whaftai mafuta mai. Sele sangai Soy for Maria whaftai mafuta mai. Mactan Vasa Soy for Maria. Vau Filippo malo Capto Vika Soy for Maria whaftai mafuta mai. Bevelisi Matulino malo lava. Thank you everybody. Takop malo. Who else? Petelo Filo malo Soy for Maria. Rosa Sefulu. Tai lava mafuta mai. Pito malo Soy for Maria. Pito. Sela Siona. Marina whaftai mafuta mai. Tala Lotu Fiso. Soy for Maria. Xavier Ioane malo whaftai mafuta mai. Who else? ManatuLelei. Whoa, welcome, ManatuLelei. Thank you for tuning up tonight. Who else? Faituna, Sauwau malo Soy for Maria. Na tano af masanga kilometers Soy for Maria whaftai toa 85 malo. And Ola Paul 22 Soy for Maria. Titi Vaimili Soy for Maria. Dave Lavea Soy for Maria toa whaftai malo mafuta mai langi fo. Fotu Soy for Maria Rosa Sefulu. Rona Momoe Mausu Soy for Maria from Wellington. Yes, we have families from Wellington. Who else? Oh, lot of other. Tili Makafi Soy for Maria whaftai mafuta mai. Ruta Elia malo whaftai lava. Pati po pese malo pati. Ula kamare o pati se. E ula no fulu awa se uso a. Osi Redslef Soy for Maria. Oscar Muritalo Soy for Maria whaftai mafuta mai. Tini Sami Soy for Maria. Ana Maunga Sawato Lua Soy for Maria. Anga Ife Ite Soy for Maria whaftai mafuta mai. Lupe Pesita malo happy Roberti malo. E o tuala whaupusa retimanu malo lava. Inga Fe Ite Sawa po Sawa Tolu sport malo. Piula le alunga malo ana manga and wauma. So uni sanga politele whaftai mafuta mai. So fatalo fatu fiu mai matala mai au. Thank you to everybody who are joining or tuning up tonight. Whaftai le whaavanoa mai lo taimi. Ia manatu ua mai asauninga nei aso ale akako se e fui. Ona watu newa le po. So le aso nei, it's Sunday here in Auckland, New Zealand, and also New Zealand, the whole New Zealand, Australia, and Samoa. So today is Sunday. Le la whaim kau wha mix ak se kau waa kure ngangu waa. Langa le inga e kako wofo i. Mai boa mai isi atunu. So Mastaka, Mapute, Namaste, Ni Hao, ang singing yo, talofa, kirana di sampula binaka, malo lelei, ola to all of, and everybody, malo ni to our Tokelauans family, ese Sherpet Soy for Maria solo naima malo, Fili Maua, malo se for Maria. Pele pui pa, pui sua fasu, wa bleu klop wa aido. O pele, lava, 685 young, malo se for Maria. Okay. So let's move on to our topic tonight because the night is thank you from Germany and Jean Collins from America. Thank you for watching. So how's your day and how's your family? How's your family on the other side of the screen? How's your family on that side of the world? We have to thank God
for the blessing upon us every single day. Waking up in the morning, it's a miracle. Because no matter how much money, how many millions we have in, or you have and I have in our bank account, in the bank, elema fight, there's no amount of money can buy you alive. Alive, so waking up in the morning, and when you breathe in, you breathe out, you're still alive. We have to thank God, the creator of everything, for the new day and the new life. So, my family, we are okay. We thank God for everything. Sometimes we take advantage of what we have and what we given by God, given to us. Ia kako ke ola ma kako fia ai matata ori ai. May taupo, thank you for watching, and everybody. So e mo mola fa taile atua. Yeah, I hope o lo le le mea uma. Yeah, oi masio ainga. If you are going through something, any problem in this po fia lava, if you are going through, there is no bigger problem. A fa pe ave lo fa tua ile atua. Fa mai Yesu a vakula wa mo mama ai a maila na mo te amoina. O le olanga nei. O le olanga nei ele o se olanga. Ele says no one live forever. None of us, even le malula tu le mai mo mai. Ele ai ma se o tatou feula mo tu fau ma lo and brother a petelo te filo ma lo lava. Ele se o ka ko live forever. And nothing lasts forever. Even if you just bought your house yesterday, you just bought a new car, you have 50,000 or 100,000, or you have $1 million in the bank. Ke role o langa ni, nothing lasts forever. O la wa maule le encourage ya na ke makakala mo foi. Mal mako ainga. Ele se amount to se kupe mafai ai o fa popolo so fua. Tomorrow ele se promise. Ka ke ro plan me kup kai out. Yesterday gone is all history. Today we have to make the most of it. E ka ko make the most of what we have. O isi kaimi, if you live in India, if you live in Samoa, we always have that kind of thinking. Oh, I want to go to America. I want to go to New Zealand. I want to go to Australia. Even if you live in the Philippines or you live in even if you live in America, some people they want to come to New Zealand. But you know what? What you have there, we don't have it here. O mea ngai ake oi ngā. O mea lai maua isala elu, we don't have those things here. O mea fo ia ukako maingi, le ukako koe whakangisi le esi. Whakangisi le mango. Whakangisi le uru. Whakangisi le whai. But we used to have those things up. Lai ia leo. Ai pisa kako le ango ye. Wa mga o koko Samoa. Wa mga o so everything we have back home in Samoa, we don't have it here. But if we do have here, if we yeah, you have to pay the price. Or the price mo kwa ka. Ale free Samoa pa uoka, pa u le popo, pa u le o, pa u mea uma o le vi, o le esi, e furi. O la mele tupu nei, skama iesi a whaapia, skama iesi a like this big. Fiku ka lai wa iwa le esi a ke vai a kupe se esi nga kaula ea, lai moku. Ka mafo ila lele ke aia kunga e pula. Ia, o le talala na ka kua amaka maka, but I think so isi taimi. Langa le ua amaka ngo kilo o. O le YouTube e le whapifo inga porkiki. I want to share some of the stories yeah, and my life journey too. See a close story there, but it's good. Okay, because everyone has a story. You have a story, I have a story. So everyone, each and every one of us has a story. O whianga e whanga wai, so wau, malo le tunu, sa whanga Samoa. I was born and raised in Samoa, so I moved to New Zealand when I was 21 years old. But the funny thing, when I came here, straight to work. So, if you move from UK to New Zealand, or you move from America to New Zealand, you sell everything and you come with la pocket money. You bring a lot of money with you to settle your family if you move somewhere else, but not us in the island. And I believe even some of the people from Philippines and
Asia. Uh, when they moved to not all the entire Asia, but when people from China moved to New Zealand, they come with money. But if you come from Filipino, Inkia, Saudi, pay ka ako Samoa. If you come from Samoa, just your t-shirt and pusaumu and hope for the best. So we all come from different journey in our life, but olelelei on media because o re take ka korfa ngare ingangiki or kai mingere ingangiki. Everything e makamaka mai kangaka from all over the world, four corners of the world. O mea leo ke fia fia. We have to share our stories. I'm so blessed to live in New Zealand, and I thank God for bringing me here and raise my family here in New Zealand. Even back home as paradise. Samoa is paradise. But when I moved to New Zealand, New Zealand offer a lot of opportunities, work and money side. Even we know we have a lot of free life in Samoa. No mga I share the story there. There is something that makes Samoa unique, and every country, every single country has a unique beauty, has its own unique beauty. So New Zealand, I think New Zealand is one of even every single country has its own unique beauty, but New Zealand, it's a very beautiful country. So we don't have snakes in New Zealand. We don't have any dangerous a spider. We don't have crocs in New Zealand, crocodiles. We don't have bears and lions and tiger. So New Zealand, it's a very safe country. Not 100% like, but New Zealand, if you go to the bush, if you go camping, the only thing that you worry about is the ngamu, mosquitoes. But if you go camping, there's no dangers anymore in the whole entire New Zealand. No snake, nothing at all. So Melanga is unique in New Zealand. And also we have the kiwi bird. So the kiwi bird is a bird that don't have wings. Or the bird le New Zealand. Ele wings. So you can't find this bird anywhere in the world. Only in New Zealand. But if you look at the kiwi bird got no wings for you. A unique lang New Zealand. No snake. If you go to the bush, if you sleep outside, no spider, no dangers, no scorpion. So all mga lang ang New Zealand. But Samoa has its own unique way. I love Samoa. It's paradise. So if you're watching from anywhere in the world and you come across this live, and even if you are watching, make sure you go to Samoa before you die, because you're gonna miss that beautiful island surrounded by the sea. And I think there are so many things in Samoa that make Samoa unique. But one thing I know in Samoa, people, you can bury your parents inside of your house, outside of your house. You can't do that in New Zealand. You can't do that in anywhere in the world. But I think I'm not sure. I'm not going to talk about Tongan and our other Pacific Island brothers and sisters. But if you live in Samoa, the land belongs to you and your parents and your fourth great grandparents. So you have the right to bury. If you go to Samoa, if you haven't been to Samoa, most of the people, they bury their parents. If your mom and dad passed away or died, you can bury them inside of your house or outside or in front of your house. You can't see that in New Zealand. You can't see that in Australia, even Canada, America. You can't do that. You know the reason why? Because the 80% of the land in Samoa, they all customary land. So that 80% owned by families. The other 20%, when we became independence back in 1962, when Samoa became independent from Great Britain and New Zealand administration, so they handed over that 20% to the Samoa new government that time. So the government sold some of the land, and those land became freehold land. But the majority, 80% still owned by our people. So you can sleep all day. You don't have to pay any rate. In New Zealand, you own the house, but you pay the land rate. In Australia, you own the house, you fully pay your mortgage, but you still pay the rate until you die. And even whoever carry on or live in that house, you still pay the land rates. In Samoa, you pay nothing.
The land belongs to you. So that's the gift from our forefathers. So if you live in the land, everything is free. You don't have to pay any rent. You don't have to pay any rate. So that's the beauty of Samoa. And also, we used to live in open houses. And nowadays, the modern world bring a lot of different styles, but that's the beauty of my beautiful island of Samoa. So when I came to New Zealand, I was 21 years old. Sorry, I barely mama lama ya kang walo. Lang alo lo le wa le reach ka ko YouTube ikuak. I'll say lo hangai ko kimana malam. So when I came here, my first job and my very first pay, when I got my first pay, I sent that whole pay to my mom in Samoa. Ola pay mua mua nga maua, when I got my first pay in New Zealand, I sent my full pay in Samoa. But I only keep some to, just to make sure that I've got some petrol for, for the next pay or the following week. From that whole time, I'm telling you, most of our people from Samoa, when they move to New Zealand and Australia and America, they still do that, even today. They send money to their parents in Samoa and their family in Samoa. Uh, you can take the boy and that you can take the boy out of Samoa, but you can't take Samoa out of the boy. So we live that life in New Zealand. Even now, I spend most of my life in New Zealand. I spent 25 years of my life in New Zealand. Even my English is broken, but it's okay. It's none of my it's none of your but if I call up color. So just be who you are. Just be yourself. The problem, even our own small community in New Zealand and even anywhere in the world, the problem is there's people, the comparison. People try to compare you compare your family, yourself to some other people. You compare your kids to other kids. Kango uh, le ya ko mari dia la kwa ngaku because ole melo ke lo ke mga oi because ole YouTube I just wanna I fo le nia no ole fa fi taudi I fa pe isi si I knew someone is going to be is kanga ko le ulo ko le fa ko nia but the problem ile mele yai because ole YouTube ole me mua lo ke fa ngari YouTube. I'm not a politician. I'm not a journalist. I'm not a media personnel. I'm not working in a media thing. I'm a YouTuber. So lo ke kama fai ele nga Samoa because mo ka fiwa ku dei for the YouTube. Only few Samoan people maka ai para ko kilo la YouTube. Ole mako ko kelo ka mai in kia ma all over the world. So I pe ke ne fi ngangu. Ya awe te poli, awe ke poli fo oi. Because le ma wela tupi. Vai ma ke kire ya, I almost hit le 10,000 followers. Ako vai short videos. All most of them kulo anga usually loyo. Most of the people they all watch from that side of the world. Langol mea le tupu ya tatou Samoa. E ke nganguro ula loka ngaka. E ke nganguro because I know ngoka loinga lelea I expect the meanga it's going to happen. But eleka fear ya. So the mela lefa comparison is the main problem that cause people struggle with your life because you compare yourself to somebody else. You compare your kids is fanga what is your uso and some other people. You compare your family to but if you live low life because we all different o la uia mele rue o loke luia o te manga fa ngala YouTube for lele encourage some other people o le sika ngaka e fai kio ai mo kwaren fa fa se me io e fai kio ai len fa se me o le olanga nei a fa ape ke aru sa o luma e ke aru sa o luma ia e tali tonu you are unique the way you are. I always say this o la mau lea, o le moro lea ngo kong whanga, because o moi mea o pisingisi, e mea ka o business model. O la pisingisi lea, le moro lea ku whanga inga. Just believe you are unique the way you are. I am unique the way I am. E le ma whainga o fia pe o Meisua Masi. So brother Meisua Masi, he is a unique guy on his own way. He has his own differing style.
He has his own unique way, his own unique values in life. So once you try to compare yourself to somebody else, or you will end up disappointed because you want to be like you know, like base. You want to be somebody else. You want to be, but if you believe, and we have to learn to accept or appreciate what we have. Whatever you have in your hand, whatever you have on the table, whatever T-shirt you have, appreciate. And that's the other problem because you try to wear a T-shirt, a new T-shirt every day. E ke mga e ofu lawa, e ofu ale lawa, e ofu ale new T-shirt every day. E ke mga if you go to church, you want to wear, you compare your ofu to the other lady or the shifale kua or the shikamalo. Ke mga alwa o ke unique. E ke va yo live your life to the enjoy life. Because nothing lasts forever. Even if you have a good house, you have a good job, you have a lot of money in the bank, you have big saving, nothing lasts forever. Our journey is just like from A to B. One day we all gonna die. So make sure, no, I'm not. Make sure you enjoy your time with your family. If you single, I'll age ngai ka kamakua. Alu ta fa. I working for the fari. I working for the fari. Alo ka fau because e ke vave mai pe ngo for fali. I work for pole for. Don't you ever worry about what people say. Yeah, oi. When people talk about you, just forget about it. Langa a bark mai. Not every dog they bark mai hungry. If I see dog, some of the dogs they bark because they hungry. I live I. So le ka ko training nga o resi me ngo mwanga menga ngiro vai no. Every you can use the boat without the motor, but you can't use the motor without the boat. Pau pau. Maka mai wala ki fo dele. Em fayanga alfa ngal pau pau ka lo kuyer kungangi fayeri sia forever. Ai le ma fayanga fa pereia o le afio va it's a brand new motor. You can't do anything with this motor. So you can use the boat without the motor, but you can't use the motor without the boat. So if you train your mind to be positive, if you train your mind to be positive, yeah, but remember, you are unique the way you are. You are unique. So let's go back when I came here. My mom, all of us, I'm pretty sure, I'm 100% sure, most of us, when we came here with nothing, when you get your first pay, you always send money to your parents and our family back home. Okay, I remember my mom when I was back in 1985. That's when I went to the primary school in Vaimoso. I saw my mom. She went to the market, sell oka wanga and everything. So and then picture out there was a tree in front of our classroom, and like 20 mothers, moms, they've been sitting there and chased the shadow of the tree, because when the sun comes up in the morning, so the tree, the shadow here. So all these moms, they've been sitting around that tree, the shadow of the tree. When the sun goes up, they all sit because they love their kids, include myself. I was in the classroom watching my mom and all those mamas outside. They talk, I don't know what they're talking about. But that's the parents' love. That's the mama's love. So now we have everything. I pay so for my yo matu. I pay your mom and dad still alive. I always remember my mom. O ke vai aku ngai siki ngā la ko ngai vai moso primary school. Se ile la au aku ruma. Ke vai e saule la kai au e chase lo ma kule share le tree when the sun goes up, and then e mai ke vai le la lo la palpala. Ai a ka lo malolunga. Ke vai ngalo ka mo e mea topsi si kongi ko ngaki. O ke le idoa me ia. Nga usauro ni usila wo va ai me ka ungi usila. O ke le fa. My wife, we have our own house in Samoa. I know some other people that will come from Whareanga. Wala laki loa, e ele ma whare Samoa. Wa korua i ngai whare ea kasi loa. Ma kua kia via. Iwe, whare ho mako. And mako so mako whawhin so swanui. O la maunga whaingi sila.
O mako kala ngua foi tu rona o so ke rona maka mai ngo fai. A fa a pea o ke anu sa mai ko le fi help ka ko fai. A wala ku anga le rua apor fai. E nga le rua apor fai. Because you know when you come here o so ko fai ma tu ne o so tu fai fini. E la fola ka ke sau ka ke fo ngi. A ka fai ko se me fa pea. E nga kire ka ko ngi i fa pea. E le fa sa we le mala mala mai mengi sila. Bango sau ngi kasi me do ma fo fo. O la pa ur fale o ma ko sa po fa se la. Pa wala. Yang mako kala ngolo le yo i se le so fa ko ako yo le ako le yo. O ke alwa sa mo fa fa. Pe lua a por fale pe ko o ke alwa sa mo fa fa. Yang so sa bre uma fa nga ya ko fa maris fa. Iyo. La la i ka mai fa nga fa le ku ele ngu fo nis. Yo le winga la kala. Bo ma ko. But now we have everything. Aka ai aka mi ka sa wo. Yo ka sa wa from ka la di si po me ka pelo le di. Mo e ai lau ma moia ke vai o si aso. E ke kangi. E ai lau ma moia ke mafufau. Ia o ke le kau fai akua. O ke le fa makala ke loku so makako. E leo se aba noa kako ke mai fa makala i ka ngaka po aka ko menga fai kako makua. Langa ele mfainga. E le mawhainga kako peia le price lea po le kau. O le alufa matua. O kaimi o so ngi lau kara sawa. O le si o so ngi. Fai maa menga. Ma ke ka i lima sukala every week. Lima sukala ia. La foi Samoa every week. Ia e vai anga fa la po o se lau ka la anga ni sila. E ke le kupe mo Samoa lo kala ngoa kule. Ile dos furu lima ka sangkar wa. Ia fai ya se ia o anga a ki nganga e le imaria lo ka loko le ile ka singa i ma po o a me ngo ka fai ya e le imaria lo ka loko. Langa le fai ngo fie e le fai ngo fie la ka vai ku ka singa. Le langa fa so so le ke le ma ke a sau e se maka avare sau le pasi wala ki foi ngai piki a por makongu ia ki e mai so ki nga o akuru au o akokalu ia manga isi foi kama ale se ka avare ava ngorengu ki male pasi iyo a dia pia pa wa ia le la ka ko maku ia o si kaimi aka ngo fungo ko mafau fa pa pe kalu fai mai mau pe nga ola mai se o ka nga ko e va ku sei pu vai se o kala ku fo ka a mo fo vai mo fo le u ia o re nga mo uma par e mo ia la a mo ko i maria lo loko o mea lava nga le leinga o nga ia ke au kai ngo nga ola yo mako o fai e le fa peka ki le o mea uma o si kaimi fa pasi pidi o fare fa pasi kong o fare fa pasi a kong o ka fare ai a ver me mga amo sa mo le ma fa ngo ka kari ia le la buka ku feola ia le la buka ko la ngonga le alo fale o matua le o pule e le sa fa ka ka so manguia e ke le vai ko sa vari ma le manguia pesca ngaka e ke lo ia me fai nga le ave pasiala me le fai ni usida ale ma wal ku pe kong el ma ku fale ma fai me ka ke mga oi e ka ke le olo ia o la fo e le man wi o la tu fa lo ia e la ko fa anga pa wari nga wenga pe avo le ale am fai ngo ka ola in fa ka wi ia le alisa fa ka uri e ka ke ola but you feel e ke feel ringa lo wa le man wi o le akua e o ia me fai ai le fa pe fai ngo fe le ola so le fa ko believe in yourself believe whatever God given whatever the talent that you got given by God our good Lord use it and make the most of it I will try to be somebody else or if I fika uri nga e ke fia peiro ai le o me le YouTube lo ele ia so lo but I knew it when I came here e ile so ya vango ai le YouTube e fa nga ai le me le ke vai o lunga i o short video se mo ko i kumu ka ka Thailand ko lea Filipino India e vai o sfulu afe ka ka isi short video a ko ka uma mai ku nge paro ka ko pa wan be tu lo we o tato la fa nisi o tato e mo mo e mo fai kala me ya le ke ya sau ki e te mai le skuskala but I'm not e le o skuskala e le o fa sala la o le YouTube la me le watupu o le mai ka ngakala ka ngomai ia le fuka ka ngo aku la hal nga me nga bu mga ka open la kike e lo sfia nga ko ke fa no mai yar nga mo ka sa o nga sa mo ia ko ia fo i ka nga o nga sa mo le linga ai o nga ngwa ka sa ho la sa mo e le un ka va nga o ke le ia los ka va nga wala va ya nga o le ma wa ya ku but o me are ya ka ko sa mo le ko masangi not all sa mo le o ka ko me le am
fa pasi le maka pola ka ko se vai so fa pe fu le la ke ale a Philippine la ka fa okay so o le mata upu le ya langi ke soma po le fionga fo i le prestene ia o le chua sa mo o le fionga ya langi ke soma o le agua mai a mai fa i ungo fa msinonga ale sa ave mamalo le malo ia fo ia vise sio ia o le ola mana tuala sa ave le kangi a vani le ale to o ruo maina ia sta mari fo ia vani po na nai fo nga ave la nga kangi o nga fai mai ua saingi fa amaro se vise sio longa suafa le nga mai le long le fa pe lu se lau churs fu wafi le ala sa pa ile case le ai umai funga le nga sa wa ngafi wa sa le case e le fa amaungia le mele nga makusala lo ko malo ga vise sio o la fa mai vania wa saingi fa amaro si longa suafa le ala wa umai funga e le fa amaungia mankuanga ave saingi fo ia fa kai ia le la ore fa mauni o ke le lope ko fa nga apiri o ke le le unga nga rosa a le fa la kala o le case fu dia o le mori e sto fine ya lan ai ko manga ko fu o le kala le nga fa yelangi nga makua e sawa e lunga publish mai langa ari ko fu lili fai mai wa talo sanga le ala visesio e kangalo sanga nga i o le ao le malo e fa awala ko ile awala ai ngai mamainga mama ko ko kala ya e ai ngai mamainga fa pe ongo soka ingangi se i longo mai mainga ma pe ko nga u fa upu ko so fa punga ngal fa me ko kala sanga le o e fa pe mai ya ongo soka inga male al malu e fa pe me fa manga no me le la mo ri ai lang kasi al te fa mes kasi ya le nga fa ile le ya lang a fa pe ke sa we e publish la wa sau apology ile ya dia wa mai kurkan a fa mai lang ele ai o ke de fa ko esi ola nga ia ku si be nga ka sa o merka nga kai ki le la ilo masor salonga man kol media o masor salonga o ke masor salo o mai nga nga story le nga fa ia le fio nga ya lang o lo masor salonga a waire ngo fo langi sau fa mase ari ko fa pe ka umai ai le fa mo wo wa ask le al malo le ala wa fiu le fa ya le fa pe fa ko ese lang la fa mai lang ide fa a wa pe ko mo vianga le ala wa sau le case ele malo ya vani le malo ale le si le malo le sa ave malo o la ala le me la ka o ko le case lang ide a sa ngi la lang i fe si wa le la o ngi pe ya o le kausanga ngi le nga ko mai a wala au dia la fa siringi fa singonga langi o fenga mai la usos len fa mkala ka o me e alexis o que fa ko pe pat o fe e ka usa wala langi le menga sa fa mkala nga dia le ko mo dia ia manga ko o langi le president le jos e le ma fa fa ya sa fa se me a ngo so mo kingo ia me ero linio larry ia nga ko ai mo le follow wa muri ta i fa fita o so for I wish nothing bad in nei fo i kanga o ke le manga o la ka hola se o ka ika e pula fo ka ika a le o la ko se o la tu singa ai por le ke lo inga e ka wa ka ma fo se ka o fese mea bo le o le misa anga le fai o ke le ro nga sen me ka ka ku sa le wa le fia lo mai na i le fai unga fam singonga sa ua kala nga post i lunga sa ua kala nga post lunga ia malo e fa mau ke ofo ko ke kau kor kuspa ia a ko ke mo mau pepelo kala le ka post ni ko lunga ko ke le fe mai ia sa o le fionga pa mia le wa ke ia ko fie le pa mia o le mela fa la utala o la fa fianga kusilo di mai i ongo fa inga le case le wa kusi fa me ka ko kuspa ia e ngofo maka o mal fa nga fu mai ka lo sio ku penga nga ai ma ko fa nga wa le si le me ia tia fo lunga i a fa pe fa sa ka ka ko kire ka kai mga in va vai long ko rua balan fa na ia wa ai lan mere nga ku lo wa ko vai mere nga ku le wo oi fa na ale malo le
Me karsia aya koi ma malafanga ma be uma. O le wa sa wale ika ka wa ka fumfanga. Ah, ona wale fia. Ai ang fa pere fia ka ngo pe se me fa pia. Ma le mea le kengere. Nga mua o le kengere. Se ke musu ai fa se kala le anga le kengere se lo so vale. O le tele a tai me tala noa ai. O le kaimi kere funga o kaimi. Te roisi kaimi nga o ke le na le mere a. O ke le nai e le fa pe o se la posengi. O la fu ile fa kuanga le mako ainga. Ko lo wa ke fa ko le al mere mo le ayoso. Ah, mo le ayoso. Aua le o ke fa ya ku fo le para o la uia le o ke ia ia o wangi o ayoso. Ro fa ko ya o wangi o ayoso. O le kele yo story se ka ngofu ke ngaka ka se me kia. But e re fa pe me furinga le mau se menga le pa mau so posta kurunga. O ke ngofu le le ya o ke ka ngosu su e pe mo ila kikia. E fa ko ngole posta kurunga. Ah. Pe foi lá no Melele foi kingire. Se vai nga uma leisa ngol pale mia. O le mata upu lea. Sa re ka kango sa wie fai lo mbaile fa malolo ina. O le sunga fo malo le malo. A le nga mua sa fai lo mai. Le foi la wo o le mia. O le fo sa fai lo mai. Manga kua fo ka ngor kingire ya so la. Mai wo uma maka ngor ma masanga. E come singa longo. Ai o se fa mai wo uma maka ngor ma masanga. Kusa pe fo le sa fa pe o ia. Le ki o ala. Ya wa le sa ma wo runga le sunga ya vani. Le mela le kupu ua feiloa i ma whaafika auri ke mi umba. Ah, feiloa i whaafika auri. O ngā le whafi. La me usa ua fai lea kala. La me usa ua fai lea kala. Ia le lang fo me le malo. A ka ko feiloa i le sa avea malo. A ka ko feiloa i ke sau fusi ma ua. A le wa. Ia o whingi me whapea o le wina lalo kala. Le o fai ingar keis. A le fo i wha malo ror ke mingi. O le wha malo ror ke mingi. Ia. E au ngā i o nei mea mo au kere whaise kala ia mai nau kere whaise kala pa wale mea. O le au ngā i o ngi mea kupu ia ki au so. Oa, makua i o mga au ki ola fia. Pare e le osi po le lalo langi ngi. Nga wha pe ke fia mango foi. O le aso e ke akai, o le aso e ke kangi ai. O le journey le aka ako le life. O le aso so longa le lei, o le aso wa e wha mai. O le aso fo iwa e, ino, e waka ako e le aso o le se kupe. E le aso so wha lawe we struggle. I le life. O lea lau te manao, pe kupe le kupe, ia o wola fia. Mo ia, ia o wola fia. Nga whaila ukala lengo whaku last week ka. Lenga koe o ale si page, fake page a kako sungu mai ia. Ioi. Nga umaloa lengo wha, ai ke uwa kunga post mai runga wha mai wa. Mo le koe saude while live ar kama whai live. I le wawe au, wakudi man ngā ruenga. Ia, lenga whai, ia, manatua la. Bo learning ngai i mele o langa. Me foi le leo. E le o kupe uma mea uma. Baro ke kari kongu. O mea uma leo langa. E kupu o ngā laisi le sila le atua. Iau whai unga ma mea. Laisi le fia uma le atua. Ia. Ia ngala. O wak ngosu sung. O le sea fake page ka ko lewa. E le o skanga kai roa kere mai. Asa sau wha ngare ngol fast wha ngā melunga le ma fau. O le palau vale i o le page nga. Anga wha ari mai la longa fia poko ia o lewa po. Rua kau sang karuai. A ko mingi mai la unega posta kurunga. O ka poroka. O kere mga mai le peke langulango le fast le se me a we ke sau fa ngare ngol fast su enyo followers. A kere ma fau. E ke palau vale. E ke ngukuleanga. O le mako ngukuleanga. A le lang ko vai le posta ka sen me ka ngaka. Ke roa. E le hamsa o kalang faisis. Pa ko ia o por nga me la ke roa but it's okay. Mai mau e for kai. E le worth. Lang fo la sa nga sa wa fo le se me ia la okay do e umar fa va le fa nga mane tais lang Facebook. Ia o le mela le fa la tala. O le aso nga aso lulu va ya so len ke ni ngoro avela ko nginga. Nga sa wa vai dai. O le nga wenga le ke mingi. Men o le weekend off le ko fu ko so. O le ma nga yo nga wenga. Nga sa mar ka avale il ma ko fa le pasi le ven la transit. O sa ma ko fa. E le ala pensing alu chopla ngo sau I ku le ven I ko alu so ko se fe pensing o nga fi ngo alu fa malanga avila loi maraya ma au yo mbeka ore e le benga le sai le queen ma au ku sala ia ko komi ia lo fa ko su di makala le kula le winga kala o lo ke fo wa ku I ai ona o ke le fa pe fa ko ko ki ale se va nga ngi si le pe le pe ko lo hen ma ko I bo leva ngo ave pasi bo leva ngo fa taxi bo leva fo fai masharo
e aru ngai te puyanga o ke lore le la whainga kilomika o stop se langa renga whainga whairua in the city la ko sky tower kau le runga aru ngai lo o le lo ke la fo o nga fi o la ku o le foi la ke va ka se ala nga ku o video runga le Facebook e se fei memories wa ku mu lo ke fo and plus a ku runga o e li manga ka maka makai o la e nei la real o la e nei la kupe yo isi la kai mo ke kupe ka o le fi ka fa pese ko ki o le aro le i le ko o le pu e mai re ai ko su ya le la lang everything I posted on Facebook e ma war kupe story real so sko nga mea AI e ma war kupe ma war sing o le sila me war le ya lang ko post no o e se fele memory telefon na ngor kai mi a ku e wa kan fa ka mo le ki ka pa chi lungo le la ku ko la ka ti se fe so ke le for kupe a se fe no Facebook ia la la fa pe ai si e boia mai ska nga fa mai so ko ya lo waru ko o le vai hanga fa funga e ke le ka ku mai no Facebook e le o la ko la lang so ale winga la tala nga wala ko ki langi la ko e lo ma vai le ma la ku i Pompei poke no o alu la ro da le pesa he mete no ko sa uri si marai nga ro wa hia ai fa ko mo le le nga ro nga polis ko e o solo mako fa si e le ma ke ko ko nga ba le la se bi se ale winga la kala o lo fa fe kai da vango ia le fola ko su kai a le ngo text me kama lo nge kia po ke fia ru campa unga e away for 3 days free o e va ya so ia o ke alo afrika fonga au ke away ya la o fa kule ye o ke mga o ke fia lo pe fia le alang e fia le alang ye ko nge ya lo away ma le alang ke a ye wa tau se ka ye se overnight alang ma ka nge me se alang yang ala fo me ke la kula kai au kwa ka mo ia nga so if amangu ya le ko ya la sanga uma e kai me ki ko furu fa fika e le fa pe ki okay ia nga ko fo me le o le me le nga ko fo me ka ko story ya langi me va ngale o le ala uma le tu langa le ye le la fa ka o ko furu fa fika onga o le mama o le vai so se mea mama le vai o se mea mama le vai e ngai lu ia e lu ia e lu ia ma ko ainga ai ma sia pe wa e o le fika fo ile you know when you ya awangi fai ka winga ka ika ka ka se mea awangi ma ko fo le ya fo o me or valla nguku le mga ko fo yo le e ya skipo le olanga awangi fai tau ia mai le o le olanga nge fai ki o ka ngaka ai ya me ka ke wo fo ka ke le na sa varinga e isi kai me ke learn by e isi ka ngaka so o le tulanga la na o ia o manga o so le telo ngi mo me ka ko le kai so o le folo le chapipi la ka ko se na ke o mix up ko ka ko folo e sui o le chapipi o le afaisa la ko so ke e man ko fo le ka ka ngor me le la o ye e fai a inga ma ro fam singo nga le se mia fai ro so ke iyo o le mela ke aka so ke e le se mela e le so ke e sa mo nga o ku ma lo la vai ko fa o le ala so ke ave kaya o le vala mu ia o mea fu de o me ye e ka ke fia nice fo ka ia a fa apela le la fai so ke wa ke masalo a tele ia o la wa ia ko mengi to tele la tunu ma lo fu la ngonga wa tatau o nga mingoi le ka ko fai nga maro wa ka nga mingoi wa ka nga mingoi le lo ya sidi wa ka fu nga ese ko fa ya ka ko ke le fa ko ngo a tatou ia nga fa le wa e le ka nga ko ku se ava ngoa i le vai aso ngei po le vai aso le fa wa mo ka pula kula e pa mo le vai nga le se ia ka filima fai morianga o kumalo umai e keke i kumalo umai e keke a le folo wa le mere folo ngi fo me le au ka loka a loka le ele ke yesis a o ka loka le o e loka malo lo le awungi mai mo e kupi a fa pe ka fa ari mai le fa fia ka mai dia vai le o tu malo umai chapi piku lo wa e ngat ko fa le o le mele sa o fon toi le ngai le si makai le ngala mai sa mo o la udi
e sa ngoi upu whakinga. So mai ole sa nganga ngā kamari inga mai ore kumaro fun so la re ka wo fo a wanga le ngore. Fa mai ola uri e kala ngoa e sa ngoa. E sa ngoa mai upu whakinga o upu whakinga la uri al marieto. Nga o ka ko a re ngalau la uri se makiki sambo. Ngalau la uri al marieto kulowa ngalau la uri al marieto se makiki fo sambo. Ngalau la uri al marieto ia so fangua le pedia. Ngalau la uri al marieto le kako makiki baelo. Ngalau la uri al marieto. Se va ei. O le ko mai fai ko upu i aku da ipa. Aku da ipa sa o feanga nga sipi e ko fofonga. O feanga ka sipi e ko fofonga ku lo fa fonga la tunu. O feanga ka sipi e ko fofonga ka minga la lawa e ku la ipa la ku. Sa mo ki baelo. Feanga sipi e ko fofonga. Lawa ku la ipa sa mo ki baelo. Anga ku ka fumbe mai kupi. Fa mai ola aude sa ngoi upu fakinga lauri. E ki ngarta ko la aude mari to e va ku kupi e va ko e ka sangi ko pension e ma wa sua la wa ku ma ko sangi pension. Sorry. Sila ko la sa o. O le ale le anga le menga. E ko ke mai e ma ko upu fa ole ai ngai ko ko fa ka sangi ko pension. E sa ka ngai fo le la wa fa ya ku e pa la men ko le mai e fa ku e per ke mi ngoi le ma fo fa singonga. E ko ke lo contempt of God. O le soli e kura e pa o le vao ia ma fa singonga. Contempt. O le fa ala longia po le mafau fau i le fa msingonga o fenga ye ko fofonga ngar ka minga le mafau fau kula e pa msingonga o fenga ye ko fofonga ka misa kula e pa lau maki vaelo samboa lau le mako ka e la veve mo ko fa nga wi fafu fenga ye o fe sa ko ye le mo ko wo mai ma upu ya o ko fa longo lau le au del mari to se swapia o ko fa longo lau le au del mari ko se ka 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 fafu le ale me wa le nga la ku loko ka fafu le nga fu nga o le pare mia mua re Samoa ma longa awa fa ma popo uma kwa Samoa mai ai Amerika kukuila o Europa ya pangi o ngol baenga lai sau Australia sau New Zealand yo Europa mai sala e fa ma popo paulo pare mia wa ngofu ma opo ku ni o kanga ka lewa ofa mai ele fast le ava ngo investa ko ka Samoa ala me ku e pon fai ko ke kaka o ko ngai fa ko kaka o ko kupe ngai ang bainga ya ngai ave ko ainga iri o mai o nga fa nga malo fela ngai fu fonga i o ko la men ko le mai ko ke fa ya ku le epa me ko ngale ka o le se ko kiki a so sa ka kala la ngala so sa me ko ngale mo me ka o makai la ngala ko sa ruma le fu la ka le ka ngo ku ruma iyo po ke la kiki o ye le wo mo fu ngale skala o makai ngai mo i fe fo ngai le lo fu so fo msingonga iyo o fa alo la i le vao le titi i le tangata matua e ka ua kiri o le ma fau de fai ma upu ia o ko ia le wa se ua ia me ia le ku e fai o ko ia tu lo wa fa fo sa mo o ko ia se ua me ia fai e nga ko mai fa ngu ku lua me le funga e lua ngu e ke le do po fer ngu ko ai fer ngu ko ia ku lo wa langa fa penga ai vai me le funga e lua ngu wa ele lopo fe wa ela ku kanga ka fa pe puyo o fe ala ngu ko ai o fe ngu ko e fa aro i fa fonga me ai e lua ngu ko funga me nga fa me funga ngu ko ngu ku lua o le ko ke o mai nge i ko fa mai upu ye i le ko fa mai a ke o kala ko pension o fe lo ile mongo ko upu ya ele ia ma se singo fa aro ngu fa mai wa o sa ko fa fo me lang pension ye ya le kai mi nga mai fast nge o ke le fa alunga ko fa sala la mo fa mai e o sko ingale a se ka mai la lo ngo o rua ma sko ingale ma o ko umanga ma ko o ke le fa alunga ko sa se news fa mai wo ko fa fo i ma ko pension ye i le malo va kula va le ya o la va le ke le mai fa fo pe fa pe ke sa fa fo le o ri ia e se va le kula e pa mai o ko ni sila pe ko mai ko ke si mai ka o ko pe e se va le chapi e se va le fonkoi e se va le chapi e se va le limon e mai o ko fafu pe ko malanga me asi me ko walong panga uanga o le makua i kelele lango fele le ia ka ko o ko ia
O la utalo sa ngā lo ke pese a koe. I te whai ngā mālo, ma te mālo ka ke whewhea. E whakungi me langa le whakongua kurunga i le whionga pāl biangalon au wā. O le mākou wāia, mākou ngi o ka o le atunu, lau tele. Ngā le wha leo o matou languna, ka akia koe ko au kafa. Ngā ka akia koe ko au kafa. E ka kaunga whaise morianga kura e pare mere, o le mere fau mangi, o sol keke. Ia ele fau ya sa mo sol keke. Ele fau le me o sol keke. A lan mele kau ke loai. O le wha o loa ka wainga o le aku ngu ke le ai resources al maro a whai sol keke. La ngai leo fau le wai e kanga. I wha vai kanga whai sol keke. A la mai mau e resources al maro. La mai fo leo. A le e ngā wha ape ngai mea nguku. A le manga au kupi. E ila iska ngaka le o lo inga le leo ke vai akunga. Nga solo mua ia au ko fai upu la au le mari ko. Le mau uma ko risi ia ko la unga mai kai pekisa. Ko la unga mai pekisa wa ko lea. Wa ko le kai fongo ko lea. A o ko ka ngaka. Piko sili o nga ko fai ko post nunga ko Facebook. Ma ko fai upu kai le malo. Se vai le ko le mama. Ai vai u le nganga ko ke fa ngai nunga Facebook. Le nganga le ko ke mai e ko ke fio mai e wha ailo mai ko makai i o ko makai ai se vai nga nganga le ko wha ngai no Facebook o le nganga le ngaka le se fai ai ele ai se fai ai ele ma fai nga sa wha pia mai o ai o o ku siki ai akala ngo mai no Facebook o o ma fiki e alu e ave ku siki kala ngo o ku siki i oi ai wha pia o lo mangai o lo makai o ai o fangsos ia kala ngo ia e loa ngai ka o vere sua fa fangsosi ia ale mela le ke vai a koe e se ale mela mai fa mai a ale nganga la ke va ku ko mengi ma me o le sila uma ko la ku o le sila ku la ku o ke fai a ko le telo sua fa makai ma me ia mai le me ale ku pe ke sa o le nganga le ko ke ko mengi ma ko vai o le ma ko pala wa vale le ma fa o ia ka ngaka pala wa vale ale sila ku la ku o fea la le mea ko ke o mai ko ngā whare whai ai whaapia. Le kupu mai akura e po. Wa ko o mai o resko inga sau lau mai le pepelo ngā oi la au le mare ko ngā oi. O le anau mea ngā oi la au le mare ko. O mele le ke mga o le pongi ngā le la amakar vai aso. O mga ua. Ia o kai awa mi ngoi lo ia sili. Mo lia le tuisen. Ka ngaka umaya le koe inga vai muku le ngai ai. Kulowa. A wha apea wa sa urunga, ia wha kuro fo ingai whanga umaka wa inga. Sa ka kaun kou whau kuar koe inga, ai re sa. Ka kaun kou whau kuar iei. E re wha apea lai kou kia lofar kou koe inga, ai wha whelma kou koe inga, wha whelka i kai o le kung. Langa o le mea e both ways, o le respect e alu both ways. Ngā lau kou mai whai ngai kala whai, o ke wha kore nganganga. A ku lai mai ngai, a wha apea o e kui mawhiki, kara ngō wha kui mawhiki. O wal kui mawhiki i rungo le kema. O mai lau lau wale i rungo Facebook, ngai o mai a ko page ngai o mai. Se o le aku ngungi. Mea ngai mawar ko ai kupe ko whiwhai kupe. I o mea ko whamai e ko ke a ngai ko ke whiwhai kupe. O le mea ko nganga ka o whia ai a. Ia ngā. Mea ngā ka o whia ai a. E rese mea la ko mai e fua, se mo fai so o le akala. O mako i wha avalvalea. Ia, la wakula whakaka ingo loa. Tamari ia loa. O loa au. Kasi le kanga kanga ula le polo kiki. Ai kasi le ku maro. Nga ko vai akunga. Nga sawa ingo Facebook o whai mai lai. Le whanga solo whai ngā paro ka lai au. O lai whai mai fongo pengi ku whanga mea e nga whai. Kau le pua malafo. Ai whai keke a wai ke me koe fo ia kuai. Poi le wakula kala. Ia. O nga nganga i whaonga, o ka ngaka whaongi, o e kaunga whai se fua, kaunga fua iei, o upu e la fua palmia, nanga re maa ngaia, e re maa ngaia. Po o ai a oi, po o ai lava oi, e re kari ia fo e ro whai ai le mea ngā. O le kala ngoha pe ngai palmia, i oi. O le whaala kike whaapea onga le whaalo alo. A o lo au renga whaia, o tau mana tuar kala lo au, o ke mangpuanga le leia. Se isu e mai lai tu risi ma ila motu ia ma kama ia le leia le ke ume le leia ngai uso ia ke ume le leia ko lo la unga lo unga fai kai minga la unga mri mo po mai ia no usu mal tai au ta ma tang palau pisi savari la ula polo keki ala ala mele wa kupu e lua me ia wa ko wo fo fa
Mo le mele fai, mo pe fa so nga foi mai ya ka ko ko kai mai. O mai. Ngofo ale pe se me ku, aro fa so mai ya. Ya le fa sa unge kui ko ngifo. Kui la ko ngifo mele la ye. Ka ke alo foi ku mar sa unge la kui ko ngifo. A ko de fia fai kupe, ka onga ese me polo kiki. Ka onga ese. Ka onga ese me polo kiki mai mau e fua. Ere ingi mea fa penga a fa pe wo uma fa ya ko pure le malo. Ere ye pure a ko ngu. Ai pure le malo lang polo kiki. E isko polo kiki. O fesiri. E inko polo kiki. E in polo kiki le cha pipi. O ko inga palo ka le cha pipi. O yo fka ngisi polo kiki le cha pipi. Fka ngisi le wafu. Mea ngai le ngai. E fa along kwa pu fe fe la o karinga. Nga fa along fa me e fa de wafu e sala fai. Ako bo ako palo kai. Fa me fa de wafu I wa yusu. Ako bo ako palo kai. Fai le fa me ya. E o e fe fo. E fa le tano e aro ngai kuai o. Ako bo ako palo kai. O la fe ka ngisi poro ke kinga. E reise me la ko ka onga mai e fua. Ko fe ka ngisi poro ke ki el fast. Langa ko kere ma fau de la fo ma ko sol ki e. Ya, la wa fiunga al pale mia. Tu lo wa fa fonga la ku. La wa fiunga al pale mia. Fua se kapu. Waka kaunga moria. Moria. Vai uma kangaka ia. Awar fa fia ula. Awar fa fia poko. Awar fia kangaka. E foi o porca. E ku porca ngaka I longu. Ai ka ke o mairo I. Kau fa alo ka I la ku. Se vai ko de ma fau. Ai solo mua o background o ko umai o keloa. O le makua ko fifa I mea. O le makua ko fifa I mea ai kupe. Ai kupe ai ngā oi kupe so se mea mga ngā oi I mga foi le mga oi e fia oi loke kupe ia ngā kou loa la ko ke fia oi loke kupe ai ko wo fua e paroka yo anga fia loke kupe o mai paroka I ia ko wo le ko mai ia me fa valea fa pe wo lo umba ko le ko ngule sorry se le ki e makai ye se furu mga fa pere wo e lo le e leo ki e se me fure e ngā ka e fuka ko e ngā ka so le si fia ka rongu e kupu fuka ka rongu so o ko la ia sa nge faki lau yu e ma ko ku ye nifo o ka loka ko fa le wo fa mai la o ka loka e vai upu ko e ngā ku malo o la ka loka umang ka loka o susungu la le pule o ko ai le inko ku pe va ku se fai la po fe fai e ko fia malonga e mar ko fika ngaka wa ka fo nga mo dia ka ngi upu upela la for pale mia ka kango moria o kula e pa ka pale mia mo nga ya moria ya king fai popo le treason or not treason sorry it defamation o kula e pa nga fa ua le lai poloa fai fa criminal o nga ia nga mo moria ku ya king fai popo la mai mo la pi e shut down ka nga ka fa sang kala o kai mirangi vai la ka nga ka ere ma fo pale mia la fiunga lo ya siri mal fai la kusi fast ia por fai la kusi fo ia ka pengeka a le mingoi le fai ka mo fai se fo fuanga a le shut down inga ka ka o le si mele la so o le so ke o mo I fua ma o mo I fua na war ka yo I fo sa vari ai le ka o nga yo fai la fe o ko kongo fai o e vai ko makakao mo ko penga o ka suru ko u e maka I la lo la lo le u ai u nga ngo o fanga ben ko wi mai fa ka mo ko kupe a wa ko ke mai pi ko ke e fa suka mai ko upu ai ko ke mai ngai ko ke mango lo ke kupe e ko ke kala ngo mai ko ke fi popo ai ko ke fi lo ke kupe ko ke fi ai kupe ko ke fi ai kupe e nga e le ale o ke se wa la ngo mga fai wa ona o lo ke kilo ai ale ka fia ia me siria wa mu ko ngo me siri wa te a to la ngona wa mama fo la e le fanga ka ko o si wa mu la ngona le ka ko mero ke ko la ale ka fia alu ala ko ria ka ko va ani ka usanga por lima ka usanga ngi at least le wa va ku lo wi la ngona le fo ko mengi mali mama lo le tunu o ka ko la ngona ngi le anga ku wa ngi ka ko le pisa fo wa pe ia nga ro a le la ka ko pisa ku le fai ala at least wa mama o ka ko rima o le ka ko ka wa ko me ka ma fai o ko la I ki anga ka ka ia mal ko ngaskai di ko ngaskai di fa skari fa ai kupere ka mai o masangi mo le o fa fe
o masangi ana me fo le le la kwa fie me fo ko ngas kai fo le a fai a o ki e fia lo u le kupele a e fia la fo ko me fo le e fia ngo fo le api o so ska ka ai kupe ai o le o ki ala ai fia manga ai la kwa ngo fo le api wa bo fie masangi mo mo ngoi ai kupe ioi le fo la ka ko va ko inga bo masangi lu su ko sanga senyo siaki sangi ah le fo la fa ku media e pasisi uma fuangai mea o fia pa i di mai fa le angat pro kiki ioi ia kula epa ku falanga ku falgo sela fongo koe ia lenga sau le niusa tipi ap tanga ba ia nga fa ka wai asa ia ele se pela amori ia o wala nga le nga sau le ki le fo me fa ka wai ia fongo koe ar ngi o me fo me ka lofa sa mo ka lofa era pure ele ai ma se ma au nga ko kumaro o pule ko pa mi mal malo le se ma le se esi ioi e fa ngoi uma ala fo pa mi ala ko fika uma fa se vai malaka ava le miska e ko aku nu fa pe fa mo le pe fa ka mama ko le sile pula era pure ala ko fo ia la ko lai se ngi fa pe ko wala e ka la fu wa over ko fa leanga ia ai o le mena tanga fa ye o va yaso ngi ko fi fa longa kwa next week o le va yaso fulas friday o la so fulas friday la le ala wele unga from sinunga len ka ko kari len supposed to be last monday ia le ngoki ki ngir kari o les friday le va yaso fu ia ka ko ung sa ia ku ye nga pa wale mer le le tar sanga to fa nga malo ia le va no le yangi ma ko ki kar sanga ko me nga nga mo lalo la wo fi ngat pale mbia mo au va ia e ka ko ko sa va ngo e uma lole mele a boa fa pe e vala au va so fa si nga sa wele career fa si nga o le vai aso fo nge ko fa ele pe fa so ki ele kanga ka ko ngi wa ka mo fa ia mo ria ave ese mai so di for ka ulanga o moi ka ulanga ke fo wa ku so di ma ke ki fo kanga ka ia a fi fai kupe o ya kula epa oi va ipo fe se pro ke kula epa ko ma ku so kanga ka le mama ia so o le mama ia oi fora e fa ku dai pa va kun kai poku finga komiki ban ko kai fongo mai fa kasi e ko pen fiki e fa ku dai pa ki nga lava fa ku dai wa umar kai mo ku dai pa ki nga fa ku umar le taimi wa uma fo ile taimi sto ina o le se mai a ko voi o la me nga la mo ya e ka ngo ku le po ka nga la me le la pu ya ko o pupu ka no uma le se me ko kanga ko inga e le se me wa pu kanga ko inga o ko wo ala va vangi ia me la nga la ki le fa le ko me ka wa pu kanga ko inga wa mo ko pu wa ioi fidi la ko al ngi yo me fo me la ka no ka fa va yo who cares o ai e ke ko le malo I don't give a damn and the government of Samoa don't give a damn ile ke ai o ka loka ma o ka loka fa va o ye ke a koi o ye ke a koi pe ku ka loka o ia nga ku ale o me ia ma lo mo ke wa ku sa lo ko ku ma lo la wa ka mo bai e ko i fula ia ku e pa va ko ku kupi po fe fa singo ku e pa e va ku kupi e lo poko ke ko fa singo ko ku e pa si me o le si me ko ke le mama ko le mama ai ya me ko ngure ari ko ke ngufo e pula ko ku e pa ko ku maro ko lo le pringo fenga po mo fa ngu bo vai mo so fongo e ke fa ngu ku ro so fongo e ke vai e ke aru fa pe el me ke ka are fa ngu so fongo e ka ro fai ele ka u foi ku malo na o ko wa ya le fa ya me ria u fa ngu ko ku pe ke sa ya ele ku malo tu lo wa tu malo ka la mali no fa ngu ko ku pe ke o for ko le lang o ku malo ya le majority le lang malo o ko la valen ko mai I ka lo fai le mon ka fa ka wa ko fa mar fa ka nga ku maru halu la ku la e pa ku a por pe ke de ko sa ko sa pu la ku me fai e ko ke o ku ai o fa ngu ku me so fongo ai le o tu malo le fa ku ro e le ku malo ka nga ia le e uma ba lo ku fa ko ku la me fo fast ko sa fo de ko sa ku la e pa ke vai ko ke o ongo ya fa penga ia ma ko wa ko ya se u ma ko wa ko ku ma asia le nga ko ke o ke le fa ko ku malo tu lo le pa ki wa ka le ka ngi e ko ke mai ya
e ora wa fai le se kupe ko inga le ko ke mai ngi longo winga o le meso ya ko kiki amu mu lo saka o le meso o ko mai ma e se pe o mo i o le ko ku malo nga ko mai sa iri malo mo wan ko ku per fai nga malo e ko ke o mai e ko ke muri muri ku ku e po lan ba ku e pa ba ku ya ko nga ko ke muri muri ku e po pau le o ku malo pau yo ka nga e mai muri muri ku e po lan ba ku e pa ba ku va ku po ya ko le ko ke muri muri ai ku e nga hala nga fai malo fa kim kalasi firi firi ko fai pude e sau ki a fau e represent le ku malo e le sau fai pule represent le HRPP o le fai pule nga sau e o le sui de o le ku malo a le mele ku o le usau ko fai pule a le wa o le wa pule ku la epa le foi sa ya fa pasi de se wa ke le ka fa pasi ka ko wala ave le malanga porque asulu ka mo ka ko ria ka ke lo fa kwa o fa la ko la solo ke ki ma o ria o ala mga ko ke ngo fa ni sila o le ke le yo o le ke le yo ya tu lo wana ta to ai ngala ngo ka ko ka ko ai ngai ka ka ma o ka ko ai nga e foi ta to wa so you know what ma polo ma ka ko so nga fa fo i ke ro la mga ko la wa ngo o le tumu yo le pasi la ma ngai ka ka ma o ngai tanga ta finu mga ko la e le pepero la kala fa maria tu fo ia ta to ia nei ai nga maori le maori tama pe maori tina a wangi ke ere unga lo fa fuma ai sa o ala tala vai la wo mai la mo ko dai fa au si va fo i fe so fi mai la ke ki maori ma e bai no te pretty young ai ke ngi ki ma ko ko e le la ki ko no ke lo si o fa finga ai kala vo e kala vo pi yo o e sa va vali mangira o fi le mele maori le ka le fai va pe manga I love o fi le kumala nga maori ke respecting of ya le ro ko sa o le fa ko ko ai ke ila wa so le o la menga mai ka wo so le pole hale au le yo kengi so le aka mai lo so le aka mai o si kengi bo le ni fo ai ringa ka ma ko ke sal po se me or ka i kai koru su lima kai fase fulu por kai lima se fulu fo sorry sorry kala ngoa mai ka o ko sala kilo mai o kilo maka alo ke kilo ni fo para ko akele o le nga fela kala nga fi o kele i lopo pe ma fu mai ai por me ore ai pia wa pa wa nga le me ke ro ai mo ko fula ka ko ngi e de o maori uma o lo fo le life o ka ko ngi o ka ko ro uma pi ko o maori o ka mai re fai ngā ruenga e ingu maraka e au ke ko kala le fong pia kala o me langa fa kola e ka un mauro ka fa manga ya kula savari mo se kingi foi wa foi man ko le video long fa ko le au siva la ka sorry la ka fa manga ya foi ka fi ka se ke kula ka foi le au le ok so le ave fa ka lo fo me ka fa ku ni fo sorry le ko rungi fo ke vai pu fa lo winga o le makua ai pia le anga o ka mai ia o si foi la e mo me ale ke ka manga ka ma ke ve halo lo fa ai ko me lo foi va ma ko fo ma o bien e halo fa ai ko lo foi e va penga ala ka ke o la fa pia le wingo lo tala o le au le yo ngai kingi o fa le ko yo o mo me o lo wingo lo mo ai pia ia ma si mere lo pe ma fu mai por ko anga e mele o le puha o le puha le anga foi o le mele o puha ngi sida o le vau foi le kai pe o le la le a kapisi vai ai sorry kamanga e pinge ma o le manga ia foi ino le ngora kakala ia ke la kure fa lo va ko le vau fa pisu o le vau le ka ke le mo ko le ai me ma o ia le menga o lo ta wala mo ta tu foi le ia ba sia ko va skinga sa moi e foi le va ko uru ni fo se va nga se ki nga fo le nga su pe nga su du dumba ia nga la pe ka ia e alu ver ki nga sa mo fa ni fa pi so le au mio so le popore o ka ko pacifica ka ko konga ma to ke la ma so le wo ka o le mere ka ko wo si ka se ni fo e fa pi ni fo au o ka mai e le ke ai
Be ko uru pe ai lima ia ngar ko uru fe rua rai ruma. E lima ia. A ore au re re ia. Ai ka ke fe fu. Ka ke fe fua ia. Ia wa ke masalo to tele le sa vai ngale mai bo mai. Ia pe o pida pe o pida lemsen. Ia pida ia ko ke vai. Wa le van ko uru ni fa mo me ngi fa pida ia va penga fo ia e ro lini ma. Ko se lai aka me fa pe o e no mo. Wa le van fo ko uru. Ma ro si mo le ai pu uru ia. Kama yang fe tau i pu uru. Ma ko fo ia so ya ka ko sa mo. Ko se ia la ka fa pe rua uru ka ko a ngare ia ma ko kire ka me tura ai hoi. E ke arwala o vai lau kona e ke vai a kulola waru resi piko le uru nga kuria ko o ka o ke rua ka lapis ya fai me ko va ko ngamba ma ko la fai me ko sta winga la lo le uru ale mai la no ko pisa me lo sa le ri le ai la ku sa pe ala ka ni wa ai ka le me tanu ale lo pe fingi bonga mangi lo nga fe ko ro fi ri ya ya mo le a lo pule an mo le a ya ka la fu ko ka foi fácil singa e pe fa pe nga ele leila o que salo ya la ipuru uru malisi me foi le de e wa ya wa ka ko ya so le fu ma ko o le fu le o masi mai le ya la ngol me ayo que vai mauri so ka ma ya ai wa in wa la ngala va for me mi mika o me lo mauri a ka ngol mauri kala fong pia so le pia nga ka ngol ka manga ele pio ka ko ke va ku ka pe u fa pia so le mauri nga ka ko pi ka fa pia hey, kia ora, bro. Ia ngā rapa. Me la ngai mogo. O le whakua ka i rusu mang kupo e ri manga. Sorry. Ai. O le makua ke rea ar whare kongo ka e u mawha malama o le Ia e le ska ko whea ue pure ara ko ia Ia. Ka ko ka fia so ke ere ka usap. Ia. Mai e lo tatonunga. O le la afasulua. O ke vave usuka e au ke amaka lima. So lua, tasi, lua, toru, fa, lima, ia wala. Mala vai kula mo ia. Ke le fia eva umi. Ai ka ke mangu ar kai midanga e ta wo yo le labo le malo longa. A va pekere i le ngai mai bombai. Ngai ngalo ya ngai ka o mile like le ka ko like. Ya pule ha oi. Ngalo ka o mile like lo ke vai ku. E na le lu se la lu fa le wa like. Ai ono se la var furu le koi mai. So fa pela le kere i arpe uma fo e pura oi ngale o mi ala like pura pe sia ai manga share ngola Facebook pura oi manga share fo ngola YouTube pe fa nga ka mo share ngola YouTube o lo sa nga mo fa live ngi po sa yel mana tu ko ke malo ro ia ka ke ma fo o le kere ere uma ka ko risi man ko la fa live ia pe fo ya o ka ke fo e ku si la ere uma ere uma ai ke langa bo le e ka ke mga umia le lava al malo longa piko so le fuwa e kawanga lava le malo longa ki bua fare konga ruenga a ne fiafi bo le tu fafta ya tu uma lava sa mai mo mai o lo kaimi ia me uma lo fa malo lua tu fo ipa fa pe wa i wo fa yo ka ka wa nga fo lo ka wo ka ma u ye la wa so le la wa nga me la u ke ko pa ro manga fa so ka ma u ye mala bo ile ai la ma mo e ka o le nga fa e o ya au yang ka selu au de mo o fala ka ai o ke ko ai ngare ingu wala vai de ko dia so akongi e wa ngalo ka e pu de pu ka do ka ma wi ko manga ya ai man mi ma lo lo ngi po mang wi ngalo ngon nei vai so vai so fo o vai so fo de la ala uri un fa si longa ya fa ma ru ru atu ya pa fa pe fo wa ka o de ke ka ko obi ya la ngo usi ke no ka fa pe me nga fa pe o ko lo ke e ko ke ka e o la ngo o mo mai fa pe fa malu ru tuai mo ia malu longo nei po fa kai lau lango fa kai lau like fa kai lau mai mo mai ma fa no me lo taimi ja mama tira ma tua ya lo fa kira mo ko fa kai fo mai mo mai fa malu ru tu ya pa fa pe fo ya lu ya suanga va kele ai va fo se kala ni i lungo ka ko ku lau ai manu ya tele malu longo nei po mo ia nga ruenga le so tai au mo ia sa pati america ya malei tu ke lope ka ko ko fe ro ai ka le lo fo malanga le o le tua ya mo le ko lo ko so fo so wola ya ka ko ko fe ro ai fo i lo na lo fo mo na nga le ka ni man wi ma lo ngo nei po ka ki tiano have a good night god bless so far so far